जय जगन्नाथ जय माँ समले चलन सांग मैंने आज आम देखमा आम घर आउ मोर बापा आम लगे काण काण रखी आउ तीन भाई को कौन कौन देइछंदी सेटा देखमा देखि पारुथिबे एटा होची मो बापार प्रथम घर माने फास्ट तांगर घर एटा चलन जिबारी घर भीतर को आ घर आड़ी देखि दवा देखंतु आउ घर टिके एंदी हे जाइछे काहे ना टिके रहू नांदी बड़ भाई भी रहउनी कि तांको वाइफ भी रहू नांदी खाली तांको बड़ पुओ आउ मां एठी रहउछंदी तो देखि पारुथिबे घरडा आउ देखंतु तो घरे के नांदी बो जाइजी बोधे कोड़े देखंतु खाई रखी मो मां आउ एठी तो आउ कि रहू नांदी आउ देखि पारुथिबे घरटा लाइट भी ठीक से जलुनी घर अंधार हो गछि देखि पारुथिबे आउ भाउजंकर आउ मोर दी जनकर समान खाली अछि घरे तांकर आलमीरा हमरा अछि आ तांकर पेड़ी गोटे आलमीरा गोटे आ मो वाइफ रो भी पेड़ी गोटे आलमीरा गोटे आ बाकी खट खट तांकर पड़ीची मोर खट तो ऊपर थुआ आइची आउ देखि पारुथिबे भाड़ी एडा होजी सामान एंद रखा होजी आउ देखि पारुथिबे ए खटडा होजी मोर देखि पारुथिबे ऊपर के अछि आउ ठीक अछि तो बारी पटा टिके देखिते बाहर चलो बारी पटे एडा गेट टा भांगी जाइथिला बोधे एडा बना आइची देखि पारुथिबे तो ठीक है संग माने आसन देखमा बारी आड़े इडा आउ सीधा छाड़ गले आमे पूरा लास्ट तक पळेबा देखि पारुथिबे तो देखो एडा होजी मो मां ना देखो ला आउ एडा हम दुकान सान भाई दुकान देखि पारुथिबे आउ मो भाई इधर देखो इतरे बस्ती एडा होई मो मम्मी रो पुओ देखि पारले तो देखले हम दुकान एगो हम दुकान रो फोन टा देखो तो पूरा एनएच रोड काम हो जाई पूरा बढ़िया से और देखो एटा भी मो अपार दुकान जय जगन्नाथ जलखिया होटल सेटा देखि दियो और एडे हमरो पुराना घर जो अछि कहली एडा ला मो सान भाई रो देखि पारुथिबे चलो मोर घरटा देखम ठीक अछि देखि पारुथिबे आउ फाइनल एइटा होची मो घर हला एक्चुअली मोर घर काम हेइनी आउरी एंदी पड़ीची आ पुराना घर सब सामान पत्र सब थुआ आइची देखो आ एटा मो भाई रो पड़िसार भाई गोटे अछि हम अपार पुओ तांकर घर एटा देखि पारुथिबे तो चलन भीतर को जिबा तो देखंतु एक्चुअली केंदी हेई पड़ीची आउ के तो रहू नांदी आउ सान भाई तो सामान पत्र सब एठी थोई जेंदी आ भाई के ना ट्यूशन जाऊ जे वीडियो होटल देखि आइले जे हो ठीक अछि मोदे के चिन्हलो कि तमो कि तुम को आने जे हमर सोरो अच्छा अच्छा ठीक अछि
ହଉ ଅଢ଼େଇ ବଜେ ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ଗାଁ ପାଖର ଆଗା ଗାଁ ଟା ସୋରଡ। ଆଉ ଠିକ ଅଛି ଦେଖିଲେ ତ ଦେଖ ବାରିପଟଟା ହଉଛି ଏମିତି ଟୋଟାଲି ଭଲ କ୍ୟାମେରା ହଉଛି ସେ ମୋବାଇଲ ଭଲ କ୍ୟାମେରା। ତ ଏଇଟା ଲମ୍ବା ଏତିକି ଅଛି। ଆଉ ସାନ ଭାଇର ଘର ହଉଛି ସେଇଟା ବୁଝିବେ ସେ ଯୋଉ ଘରଟା ଟୋଟାଲି ସାନ ଭାଇର ଘର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏମିତି ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇକି ପଡିଛି କିଏ ରହୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ତ ଦୋକାନ କାମ ସମୟ ନାହିଁ କରବା ଲାଗି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବାବୁ ବାବୁ ଏ ଗଧ ନାଇଁ ରେ ବାବୁ। ହଁ ଗଧ ନାଇଁ ରେ ବାବୁ। ଗଧ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମ ବାବୁ ପାଠ ପଢୁଛି ନାଇଁ କି? ହଁ ଆଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଉ କ'ଣ କୁହ କେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଲଣି? ସବୁ। ସବୁ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ଗପଟେ କହିଦିଅ ତ। ଗୋଟେ ଗାଁରେ ବାୟା ଦେଖିଲା ହଁ ତାପରେ ରେଲୁଆକୁ କାହାକୁ ଦେଖିଲେ କାହାକୁ ନେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତ ବାରିପଟଟା ଏଇଟା ଏମିତି ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା କୁହଣ୍ଡା ଏଠି ମୋର ଘର ପରା ଏଇଟା। ଆଉ ନମସ୍କାର ଭାଉଜ କଣ କରୁଛ? ଭାଉଜ ସଫା କରିଦେ ତ ଏଇତକ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଘର ଅଲରେଡି କାମ ଚାଲିଥିଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ ପ୍ରାୟ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ କିଛି କିଛି ବାକି ଅଛି। ଆଉ ଏ ରାସ୍ତା ମାନ ତ କାମ ହେଇନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦେଖ ବଢିଆ ଏବେ କାମ ହେଇଯାଇଛି ଧର୍ମଶାଳା। ଆଉ ସେଠି ମିଶନ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଯୋଉ ବରଗଛ ଦେଖାଯାଉଛି ବରଗଛଟା ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଗାଁର ମାଙ୍କ ବୁଢୀ ମା ଠାକୁରାଣୀ।